guys! Welcome to my vlog. Nandun si aking diriron guys. Pero siya guys, so gatanog TV. Pero guys, oo, gitanog niya guys. Oo, gitanog. Oo, gitanog. Oo, gitanog. Oo, oo, Pagkilid, King! Pagkilid! Ipana ba ang remote? Pistita, ana. Hello guys. Away dyan na niya guys. Tara. Vlog na po ko guys. I-upload ko na yun guys. Pain tungtong sahur daw. Tama ni guys. Tama. Hello? King. Tara. Ako kong gidula guys. Vlog na po ko guys. Bakit? Like and subscribe mo guys. Thank you for your lot. Why are you subscribe and like mo guys. Huwag na umanan guys. Hello. Napadama ko ng shopping din. Hello, pangit kayo mo. Subscribe and like. Bye guys.